आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रानीगंज से मंगलपुर जाने वाले सड़क को अवरोध कर नो स्कूल नो फीस का नारा लगाते हुए अभिभावकों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। पंजाबी मोड़ सर्विस रोड की मरम्मत बीते कुछ महीने पहले करवाई गई थी, परंतु सड़क की स्थिति दोबारा से जर्जर होने से लोग भयभीत। सिटी सेंटर स्थित HDFC बैंक के ATM काउंटर के समीप गनमैन की राइफल से अचानक गोली चल जाने से सुरक्षा गार्ड बुरी तरह से घायल। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल बंद होने के बावजूद भी स्कूल द्वारा फीस मांगे जाने पर अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। चुरुलिया के आनंदपुर में युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मंगलपुर स्थित SKS पब्लिक स्कूल के अभिभावकों द्वारा स्कूल बंद होने के बावजूद भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों से फीस लिए जाने का विरोध करते हुए बुधवार को स्कूल के नजदीक रानीगंज से मंगलपुर जाने वाले सड़क को अवरोध कर नो स्कूल नो फीस का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। मंगलपुर स्थित SKS पब्लिक स्कूल के अभिभावकों द्वारा स्कूल बंद होने के बावजूद भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों से फीस लिए जाने का विरोध करते हुए बुधवार को स्कूल के नजदीक रानीगंज से मंगलपुर जाने वाले सड़क को अवरोध कर नो स्कूल नो फीस का नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों द्वारा अभिभावकों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया गया। उसके पश्चात अभिभावकों ने स्कूल के बाहर करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। स्कूल के अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के वक्त हम लोगों का व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हुआ है एवं स्कूल बंद होने की स्थिति में भी स्कूल मैनेजमेंट विद्यार्थियों की फीस ले रहे हैं। अभिभावकों में फीस लिए जाने का गुस्सा स्कूल के विरुद्ध दिखा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल संदीप सिन्हा का कहना है कि इससे पहले भी कई बार अभिभावकों ने फीस लिए जाने का विरोध कर प्रदर्शन किया एवं अभिभावकों को समझाया गया है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस समस्या की जानकारी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी दी गई है एवं वहां से जो भी निर्देश आएगा उसी का पालन किया जाएगा। প্রাইভেট স্কুলে বিজনেস চলছে, চলবে না চলবে না। অনেক মানুষ আছে এফোর্ড করতে পারবে না এই টাকা, অনেক আছে বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা কোথা থেকে পারবে ছেলে মেয়েকে পড়াতে? রাস্তা ছাড়তে হবে। আমার কথা হচ্ছে বড়বাবুর নির্দেশ, আপনারা রাস্তা ছাড়ুন, আপনাদের সঙ্গে পুলিশ আছে, কিন্তু রাস্তা স্যার আজ রাস্তা ছাড়বো ডিসিশনাল আবার আমরা রাস্তা আমরা ডিসিশনাল করব। আজকে ডিসিশনাল কেন করবেন রাস্তা? না স্যার আগে দিন এসছি উনি বলেন 1 পয়সা কম করব না, তাই বললে হবে নাকি? विरोध किए यही थे। दावे लेके किए हैं कि हम लोग का फीस जैसा हम लोग नो स्कूल तो नो फीस। क्या नाम हो आपका? अंजलि राणा। প্রথম আমার বিষয় হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়াল ফিটা মুকুব করতে হবে আর আমাদের যে বাঞ্চালি ফিস আছে সেটা হাফ করতে হবে। এই অনলাইনে যাবে ক্লাসে মুকুব ফি নেওয়া চলবে না। अच्छा আপনার নাম? পম্পা মজুমদার। আপনার মানে বাচ্চা কোন ক্লাস? আমার বাচ্চা 3 তে পড়ে। এই লকডাউনে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে, তার উপর আবার স্কুলে চাপের চাপ। অনলাইন ক্লাসে নামে ধাপ্পাবাজি বন্ধ করুন। লকডাউন চলছে, স্কুল ফিস কেন বাড়ানো হলো? বলা হয়েছে যে স্কুলে ফিস রিঅ্যাডমিশন ফিস বাড়ানো যাবে না, তা তো বাড়িয়েছে, কেন বাড়াবে? যতদিন অনলাইন লকডাউন চলবে অনলাইন ক্লাস বন্ধ করা হোক, আর আমাদের ফিস আমরা দিতে পারবো না, আমরা অ্যাফোর্ড করি না ফিস দেওয়ার মতো, সেই জন্য আমাদের ফিস আমরা এখন দিতে পারবো না। প্রিন্সিপাল আমাদেরকে বলেছে যে আমরা এটা করতে পারবো না, ফিস আপনাদেরকে দিতেই হবে, আমরা ফিস দেব না। আমাদের দাবি আজকে এই নিয়ে, এই বিষয় নিয়ে। আচ্ছা অনেক গার্জিয়ান তো বলছেন কি আমরা 50% ফিস দিতে এগ্রি আছি, তো এটা নিয়ে কি বলছেন? যারা অ্যাফোর্ড করে তারা দেবে না, অনেক মানুষ কিন্তু বেকার এই লকডাউনে। আশা করি সবাই বুঝে ব্যাপারটাকে আলাদা করে, আমি আলাদা করে এটা নিয়ে বলতে চাইবো না, কিন্তু অনলাইন ক্লাস বন্ধ করা হোক। অনলাইন ক্লাস এই জন্য করা হচ্ছে যাতে ওরা ফিসটা নিতে পারে আমাদের কাছে ঠিকঠাক করে। অনলাইন ক্লাস বন্ধ হোক। 8টা সাবজেক্টের কখনোই 2টো ক্লাস হতে পারে না। কি নাম আপনার? মমিতা বাড়ি। আপনার বাচ্চা কোন ক্লাসে? ক্লাস 8। ऑनलाइन क्लास ছিলাম তো সোমবার দিন প্রিন্সিপাল তো দেখা করেনি, আমরা বলেছিলাম আপনি গেটের ওইদিকে থাকবে আমরা এদিকে থাকবো, দেখা কোনো কথা শুনেনি।
মানে সব দিকে আমাদের খারাপ জিনিস একটা লাগছে যে আমার দিকে প্রিন্সিপাল মানুষ বলে মনে করছে না, অথচ আমাদের টাকায় ওদের স্কুলটা চলছে, ঠিক আছে। তো আমাদের আজকে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছিলাম, এখনই পুলিশ এসে আমাদেরকে হাঁটিয়ে দিল, বললো যে প্রিন্সিপাল আসবে দেখা করবে। কি দাবি দেওয়া কি আছে আমাদের দাবি দেওয়া এই লকডাউনে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে, তবু আমরা বলছি 50% ফি আমরা অ্যাফোর্ড করবো। আমরা জানি টিচারদের পেমেন্ট আছে, আরও বিভিন্ন খরচ আছে, তো আমাদের সঙ্গে প্রিন্সিপাল কথাটা বলুক একবার, খালি ফি নিয়ে কথাটা বলুক, খালি ফি নিয়ে আপনাদের ফি দাবি। নিয়ে। আর অনলাইন ক্লাসটা যে চালু হচ্ছে, অনলাইন ক্লাসে দেখুন অনেকের নেট ডিস্টার্ব, তো ওইভাবে তার অনলাইন ক্লাস দিয়ে একে বলছে যে মোবাইল বাচ্চাদেরকে ইউজ করতে দেবেন না, কিন্তু বাচ্চারা ঘন্টার পর ঘন্টা মোবাইলের, এমন এমন ফ্যামিলি আছে একটা মোবাইল আছে, ঠিক আছে, তাদের অ্যান্ড্রয়েড সেট নেই, তারা কি করবে? আচ্ছা, তারা বলছে যে ফিস কম হবে না, ঠিক আছে, কিন্তু আমার দিকে যেগুলো দিচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টগুলো সেদিকে আমাদের প্রিন্ট আউট করে দিচ্ছে, সেই খরচাটা কে দেবে? স্কুল ফি দিয়ে ওই খরচা দিই শব্দ অ্যাফোর্ড করা আমাদের মধ্যে সম্ভব না। আলটিমেটলি কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি অ্যানুয়াল ফি কম করুক, আর আমরা চাইছি 50% ফি করুক। আমাদের দাবি মান্থলি টিউশন ফিটা 50% করুক। কি ক্লাস দুটো হচ্ছে, ক্লাস বাড়ানো হোক, আর তাছাড়া অনলাইন ক্লাস দিয়ে পেমেন্ট দেওয়া যাবে না, বন্ধ করে দেওয়া হোক অনলাইন ক্লাস। কি নাম আপনার? দাদা কি নাম? সুমন্ত সাধু। আপনার বাচ্চা কোন ক্লাসে পড়ে? 3। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल से रानीगंज की ओर आने के मार्ग में पंजाबी मोड़ सर्विस रोड की मरम्मत बीते कुछ महीने पहले ही करवाई गई थी, परंतु उस सड़क की स्थिति दोबारा से जर्जर हो गई है। इसके अलावा बांसड़ा जाने वाले सर्विस रोड की स्थिति भी काफी भयावह है। आसनसोल से रानीगंज की ओर आने के मार्ग में पंजाबी मोड़ सर्विस रोड को बीते कुछ महीने पहले मरम्मत करवाई गई थी, परंतु उस सड़क की स्थिति दोबारा से जर्जर हो गई है। इसके अलावा बांसड़ा जाने वाले सर्विस रोड की स्थिति भी काफी भयावह है। इस मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण 2 पहिया चालक जान हथेली पर लेकर इस रास्ते से गुजरते हैं। इस विषय में स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ महीनों पहले ही सड़क की मरम्मत की गई थी, परंतु दोबारा से सड़क की स्थिति उतनी ही खराब हो गई है। ज्ञात हो कि पंजाबी मोड़ के नीचे मोड़ स्थित सर्विस रोड के बदहाल स्थिति के बार बार शिकायत किए जाने पर सांसद बाबुल सुप्रियो के प्रयास से इस रोड की मरम्मत की गई थी, पर ठीक ढंग से सड़क की मरम्मत न होने के कारण उस वक्त ही लोग संतुष्ट नहीं थे। मात्र कुछ महीनों में ही दोबारा उसकी अवस्था पुराने स्थिति में ही तब्दील हो गई। कितना दिन पहले ये हो गया, मतलब कि 1 महीना हो गया, उसके बाद रोड बन गया था, फिर वैसी हो गया। ये रोड का कंडीशन ऐसा कब से है? ये जब से बना तब से ऐसी है। रिपेयरिंग होता है रिपेयरिंग एक बार हुआ है, तो नहीं जाता है क्या? मटेरियल हमको तो ही इतना बता सकते हैं, मटेरियल डालना, मेन बात पानी बढ़ रहा ना, सिंगल रोड है, नली बनाया सही बनाया ना, उस पर पानी आ नहीं रहा, मेन रोड में पानी जा रहा तो गाड़ी चल रहा, तो मैंने इसमें गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। पहले हुआ था, पहले एक्सीडेंट हुआ है, बालू गाड़ी हुआ है एक्सीडेंट। क्या दफ़ा हुआ था? मतलब कोई मतलब हम तो एक बार देखे हैं, एक बार देखा बालू गाड़ी हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुजफ्फर। পাঞ্জাবি মোড়ে সার্ভিস রোডের অবস্থা এরকম হয় মোটামুটি 2-2.5 বছর থেকে দেখছি। আচ্ছা, কিছুদিন আগে মোটামুটি কয়েক মাস আগে ওইখানে সার্ভিস রোডটা তৈরি হয়েছিল, আবার গেছে, কি বলছে? ওটা অ্যাকচুয়ালি ভালো করে রিপেয়ারিং করছে না এরা উপর থেকে চিপকি লাগিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, মানে दुर्घटना प्राय होता है, स्कूटर वाले गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, सडनली जो पीछे से गाड़ी आती है वो सामने में गड्ढा के कारण हठात जो है ब्रेक मारता है, तो पीछे वाले को मालूम नहीं कि क्यों ब्रेक मारा, वो गड्ढा के लिए ब्रेक मारा, वो जाके उससे टकरा के गिर जाते हैं। ये होता है प्रॉपर। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रेम कुमार झा। दिसंबर आठ से काम चालू हुआ था, और इधर में 3 महीना बंद हो गया था। 3 महीना में तो देख रहे क्या अवस्था हो गया रोड का, माल सही नहीं डालते लोग, जैसे तैसे बना के अपना पल्ला झाड़ के चल गया। एक्सीडेंट तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बरसात आएगा तो अभी तो बरसात पूरा गिरा नहीं, गिरेगा तो पानी भर जाता है, बाइक वालों का दिक्कत होता है। अच्छा, ये आसनसोल वाला सर्विस रोड आसनसोल से आने वाला है, बांसड़ा का वहाँ भी तो रोड का कंडीशन ऐसे वहाँ भी कंडीशन ऐसा ही है, बांसड़ा वाला भी। अच्छा, तो वहाँ भी तो हाल फिलहाल में रिपेयर वहाँ भी किया, वहाँ का भी अवस्था ऐसे ही हो गया। लेकिन कुछ दिन कंडीशन अभी बरसात आएगा तो फिर बाइक वाला लोग का दिक्कत हो जाएगा, मिनी बस वाला लोग का तो दिक्कत हो ही रहा, पैसेंजर लोग का दिक्कत हो जाएगा। हम चाहते हैं कि रोड सही रहे। और का क्या नाम हो आपका? मेरा पवन नाम। तो खराब है, अभी चलने वाला नहीं है, गाड़ी पलटी मारेगा यहाँ। अच्छी बनाए क्या? नहीं सही नहीं, गलत मटेरियल दिया है। अभी ऐसा ही कंडीशन है आगे में। ऐसे है।
क्या मांग करते हैं आप लोग ये रोड का कंडीशन ले? रोड बनावे यार, क्या मांग करे, बढ़िया से रोड बनवावे। आगे रोड गाड़ी पलटी मारेगा, एक्सीडेंट होगा डेली। और क्या नाम हुआ? नाम क्या? मेरा नाम है राम मिलन शाह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित HDFC बैंक के ATM काउंटर के समीप बुधवार तैनात गनमैन की राइफल से अचानक गोली चल जाने से सुरक्षा गार्ड बुरी तरह से घायल हो गया। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर के HDFC बैंक के ATM काउंटर के समीप बुधवार तैनात गनमैन की राइफल से अचानक गोली चल जाने से सुरक्षा गार्ड बुरी तरह घायल हो गया। जख्मी गनमैन को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। गनमैन जख्मी उस दौरान हुआ जब बैंक के ATM काउंटर के मशीन में कैश जमा करने वाली एजेंसी के अधिकारी ATM में कैश जमा कर रहे थे, तभी ATM काउंटर के बाहर तैनात गनमैन की राइफल से अचानक गोली चल गई। गोली उसके पैर को छेद कर लहूलुहान कर दी, जिससे उसका पैर पूरी तरह लहूलुहान हो गया। दिन दहाड़े शहर के सिटी सेंटर बिग बाजार के समीप गोली चलने की आवाज से बैंक में आए ग्राहकों एवं कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। जख्मी गनमैन की पहचान शेख अलाउद्दीन के तौर पर की गई है, जो कि आउसग्राम इलाके का रहने वाला है। शेख अलाउद्दीन कैश भरने वाली निजी एजेंसी में सुरक्षा गार्ड के तौर पर कार्यरत है। वहीं सूचना पाकर दुर्गापुर थाना के सर्किल इंस्पेक्टर अर्घ मंडल, ट्रैफिक इंचार्ज मनोरंजन मंडल सहित प्रशासन के कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे एवं सुरक्षा गार्ड के राइफल को जब्त करते हुए गोली चलने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। তার মানে ওই বন্দুক ফায়ার হয়ে গেছে। তাকে চালিয়েছে তিনি কে? নিজে ছিল, কেউ ছিল না, নিজে লেগেছে, বাইরে কেউ ছিল না। মানে ওটা কি নিজের গান থেকেই হয়েছে? হ্যাঁ, ওনার নিজের গান থেকে ফায়ার হয়ে গেছে। কোনখানে লেগেছে ওনার? পায়ের জাগের নিচে, অন্ডকুশের কাছে। কি নাম ওনার জানতে পেরেছেন? না, আমি কিছু জানি না। ওনাদের আলাদা কোম্পানির লোক, আমরা আলাদা কোম্পানির লোক। আপনার নাম? উনি রাইটার সিপারের আধিকার, মানে যারা ATM এ টাকা ভরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আমি ব্যাংকের। আপনার নাম? আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম নুরুল শেখ। থ্যাংক ইউ। এই বিগ বাজারের সামনে যে HDFC ব্যাংক আছে, ব্যাংকের ATM কাউন্টারের সামনে ওদের যে কালেকশন গাড়িটা হয়, সেই কালেকশন গাড়িতে গানম্যান ছিলেন। উনি সাইডেই দাঁড়িয়েছিলেন, কোনো কারণে হয়তো বুঝতে পারেননি নাকি জানি না, ওনার যে গান থেকে সারা দাবানো যায়, তবে পায়ের একদম মানে জাঙের কাছে গুলিটা লেগে যায়। লেগে সঙ্গে সঙ্গে উনি পড়ে যান। পড়ে যাওয়ার পরে প্রচুর রক্তারক্তি, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ইনফর্ম করা হয়। পুলিশ আসে, পুলিশের গাড়ি করে ওনাকে হেলথ ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। এখন হেলথ ওয়ার্ডে ভর্তি। এটা কি অ্যাক্সিডেন্ট না কোনো নিজে থেকে কোনো কারণে? আমাদের যেটা ধারণা, এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, নিজেরই বন্দুক থেকে নিজেরই টিকা দেওয়ানো হয়েছে। আত্মহত্যার চেষ্টা করার কিছু না? না, এরকম কিছু মনে হয়নি। আমরা শুনলাম এখানে অনেকক্ষণ থেকে বডিটা পড়েছিল, অ্যাম্বুলেন্স আসতে অনেক লেট হয়েছে, এরকম কিছু? হ্যাঁ, সময় একটু লেগেছে। বডিটা পড়েছিল প্রায় 10-15 মিনিটের উপরই। ঠিক আছে, পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স তো আসেনি, পুলিশ আসার পর পুলিশের গাড়িতে করে ওকে পাঠানো হয়। কেমন আছেন? রক্ত তো প্রচুর বেড়েছে, এখন বুঝতে পারছি না। এখন নিয়ে গেছে হেলথ ওয়ার্ল্ডে, খানিকক্ষণ পর জানতে পারা যাবে। আপনার নাম? আমার নাম বাপ্পাদিত্য অধিকারী। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल बंद होने के बावजूद भी स्कूल द्वारा फीस मांगे जाने पर अभिभावकों द्वारा बुधवार को गुरु नानक रोड स्थित एक निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल बंद है, लेकिन उनसे लगातार विकास शुल्क साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं के लिए मासिक वेतन मांगी जा रही है। अभिभावकों ने बुधवार को गुरु नानक रोड स्थित एक निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दिन अभिभावक स्कूल गेट के सामने तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। नो स्कूल नो फीस के साथ अभिभावक अपने हाथों में तख्तियों के साथ स्कूल गेट के समक्ष प्रदर्शन करते हुए देखे गए। कथित रूप से स्कूल के अधिकारी विरोध करने की बात पर अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, परंतु स्कूल के अधिकारी इस विषय पर कुछ भी बोलने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। গুলো কোত্থেকে আসছে?
কোত্থেকে আসছে? ভেতরে অলরেডি ওপর থেকে স্টাফ নেমে আসছে, টিচারও রয়েছে, অথচ আমাদের সাথে দেখা করছে না। আপনার দাবি কি? আমাদের দাবি হচ্ছে অ্যানুয়াল ফিসটা টোটাল ওয়েভ শুধু 2020 আর 2021 এর জন্য, আর যেটা আমাদের মান্থলি ফিস সেটা হাফ। আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে এখন? অবশ্যই অবশ্যই, কাজ নেই অনেক, 3 মাস আমরা বসা, আমাদের তো বিজনেস পুরো বসা। পেমেন্ট দিতে হবে। তাহলে স্কুল কর্তৃপক্ষ কি আপনাদের সহযোগিতা করছে? কোনো রকম না, দেখাই করছে না। তা কি করবেন এখন? আমরা এইভাবে বিক্ষোভ আন্দোলনেই থাকবো যতক্ষণ না ওনারা আমাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসছে। আপনার নাম? পূবালী মুখার্জি। এটা রাজনৈতিকভাবে আমরা হয়তো একটা গ্রেডেশন রয়েছে বা ডিফারেন্সিয়েশন রয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে আমরা যেটা এক হয়েছি যে এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জায়গায় থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই মনে হয়েছে যে এই জায়গাটা দলমতের নির্বিশেষে, মানে দলের বাইরে গিয়ে, পলিটিক্যাল এজেন্ডার বাইরে গিয়ে যা দাঁড়ানো উচিত, সেই তাগিদ থেকেই আমরা এসেছি। এবং এটা একটা সফট ইস্যু, গার্জেনদের পাশে আমরা থাকার চেষ্টা করছি। এই আমার মনে হয় অন্যান্য রাজনৈতিক যারা ব্যক্তিত্ব এখানে রয়েছেন, মাননীয় বিধায়ক উনিও এসছেন, তো উনিও আমার মনে হয় উনি তো বললেন যে মানে সেই অ্যাঙ্গেল থেকেই এসছেন আর কি। আমরা সারা পাওয়া গেল কিছু না, সারা দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা এমন কোনো ব্যাপার নয় যে এখানে এসে বসলাম আর সঙ্গে সঙ্গে ফিসটা কমে দিল, এইটা হতে পারে না। এটা একটা টোটাল প্রক্রিয়া, তো প্রক্রিয়ার একটা অঙ্গ এটা। এর পরবর্তী ধাপে আমি আমাদের মাননীয় জেলা সভাপতি জিতেন তেওয়ারি মহাশয় কথা বলেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে, আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, এবং ওনার নির্দেশ মতো খুব সম্ভবত নেক্সট উইকে ডিএম লেভেলে একটা মিটিং হবে বিভিন্ন গার্জিয়ান্স ফোরামদের সাথে। আপনারা মানে কি দাবি করছেন আর কি স্কুল কি বলছে? আমাদের স্কুলের কাছে দাবি ছিল, যেহেতু কোভিড-19-এ প্রত্যেকটা গার্জেনের ইনকাম আজকে বিধ্বস্ত, সেখানে আমরা বলেছিলাম স্কুল ডেভেলপমেন্ট ফিস হ্যান ত্যান করে প্রত্যেকবার আমাদের একটা অ্যানুয়াল সেশন ফিস নেওয়া হয় রিঅ্যাডমিশনের নাম করে, সেই ফিসটাকে আমরা ওয়েভ করতে বলেছিলাম। আর প্রতি মাসে যে আমাদের একটা মান্থলি কালেকশন করে, যার মধ্যে স্মার্ট বোর্ডের পয়সা, ল্যাবের পয়সা, কম্পিউটারের পয়সা, দুনিয়ার ধরে একটা মোটা অঙ্কের টাকা 2100 টাকা কাছাকাছি যেটা নেয়, সেটাকে আমরা বলেছিলাম ওটাকে 50% করুন, কারণ আপনার স্কুলে তো এখন আপনার ল্যাব ফিস বা কম্পিউটার, স্মার্ট বোর্ড কিছু ইউজ হচ্ছে না। সে মতন অবস্থায় আপনারা ওটাকে 50% হিসাবে নিন, অনলি ফর টিউশন ফিসটা। এটাই আপনাদের দাবি? এটাই আমাদের দাবি ছিল। কারণ একটা বড় বিষয় যেটা আমরা স্কুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চেয়েছিলাম, যে আমরা বাচ্চাদেরকে শুধু অর্থের বিনিময়ে এখানে পাঠাই, মানে অর্থের বিনিময়ে অঙ্ক, ইংলিশ, ভূগোল শেখাতে পাঠাই না, আমরা বাচ্চাদের পেটাই কিছু মোরাল শিক্ষা নেওয়ার জন্য। সেখানে আজকে বাচ্চাদের মোরাল শিক্ষা কি পাচ্ছে, যে আজকে কোভিডে যেখানে গোটা পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে স্কুল তার ডেভেলপমেন্ট ফিসের জন্য গার্জেনদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা চাইছে। তারিখে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়েছি, ডিএমকে চিঠি দিয়েছি, যে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা সার্কুলার, সেই সার্কুলারকে কোট করে এই যে এক্সট্রা কিছু চাপাচ্ছে, এছাড়া ফিস ইত্যাদি বৃদ্ধির বিষয়, সেটা ওয়েভ করার জন্য যা যা আপনাদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত আছে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করুন। দুর্গাপুরের প্রশাসন সাইলেন্ট, এবং দুর্গাপুর এবং অ্যাডজাসেন্ট এরিয়া যা আছে স্কুলগুলো, সরকারি বেসরকারি, গভর্নমেন্ট এইডেড, বিভিন্ন বোর্ড, সবাই যেভাবে এই আপনার কী নাম বলে স্কুল ফিস, এছাড়া বিভিন্ন আনুষঙ্গিক ফিস যেগুলো বাড়াবার চেষ্টা করছে, সেই চেষ্টা প্রতিহত করা, ওয়েভ করা, এবং স্টুডেন্ট এবং গার্জিয়ানরা যাতে নাকি হ্যারাস না হয়, স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাতে নাকি স্কুল পরিচালনা হয়, বিকল্প অনলাইন যে এডুকেশন সিস্টেম সেটা হতে পারে না, সবটা বিবেচনায় রেখে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এই সিদ্ধান্ত আপনারা যা আছে সেটাকে কার্যকরী করুন। আপনাদের এই আন্দোলনে আজকে আপনি বিধায়ক হিসেবে সামিল হয়েছেন, দেখা গেল যে আপনার সাথে এই এলাকাতেই এখানে স্থানীয় কাউন্সিলর, সেও এই আন্দোলনে আপনার পাশে। আমি অ্যাপিল করেছি, হ্যাঁ, তো আমি অ্যাপিল করেছি গার্জিয়ানদের এই যে সমস্যা, গার্জিয়ানদের মধ্যে একই মতাদর্শে বিশ্বাসী এটা হতে পারে না, বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী লোক থাকতে পারে, এবং সমস্ত মতাদর্শের লোক, আমি এমপি, এমএলএ, নির্বাচিত প্রতিনিধি সবাইয়ের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করছি, এই যে সমস্যাটা আছে এই সমস্যাটা সবাই মিলে আলোচনা করে রাজ্য সরকারের যে সার্কুলার আছে
সেটাকে কার্যকরী করুন এবং রাজ্য সরকারের কার্যকরী করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের একটা উদ্যোগ থাকার দরকার আছে। সেই উদ্যোগটা প্রশাসনিক স্তরে ডিএম, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বা শিক্ষামন্ত্রী তাদেরকে কার্যকরী করার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার সেটা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चुरुलिया ग्राम पंचायत अंतर्गत आनंदपुर कल्चरल भवन में युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चुरुलिया ग्राम पंचायत अंतर्गत आनंदपुर कल्चरल भवन में युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से बुधवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर के पहले कार्यक्रम में ही लद्दाख में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। उनके बाद तृणमूल कांग्रेस का झंडा तोलन किया गया। यहाँ पर आए सभी अतिथियों का स्वागत बैच पट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस रक्तदान शिविर में कुल 45 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है, जो कि आसनसोल जिला अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा की गई है। इस मौके पर पांडेश्वर के विधायक सह आसनसोल के मेयर जितेंद्र कुमार, जामुड़िया कोऑर्डिनेटर अभिजीत घटक, पूर्ण शशि रॉय, बबीता दास, विश्वनाथ बावरी, जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब बारी एक छोटे से ब्रेक की, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। BM & Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546। मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन।
गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के याद है, ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डीवाईएफआई जोनल कमेटी की ओर से रानीगंज NH 60 नेताजी मोड़ के समीप पेट्रोल डीजल के मूल्य में हुए वृद्धि का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सागर बैनर्जी, हेमंत प्रभाकर, अनुपम चैटर्जी, देवजीत पटनायक, रजनी पासवान एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। দাম বাড়ানো হচ্ছে কেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার? দাম বাড়ছে কেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার? জবাব চাই, জবাব দাও। দাম কমানোর দাবিতে ডিওয়াইএফআই ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন জিন্দাবাদ। অভিনন্দন সালাম জানাচ্ছি এবং আমরা চাই যে আগামী 25 এবং 26 গোটা পশ্চিম বাংলার এই কোনো জায়গা বাকি থাকবে না যেখানে যুবরা নিজের প্রতিবাদী চরিত্র নিয়ে মোদী সরকারের এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবে না। আমরা দাবি তুলেছি প্রত্যাহার করতে হবে। গোটা দেশ যখন করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ছে, মানুষ রেশন পাচ্ছে না, জিনিসের দাম বাড়ছে, মানুষ বেতন পাচ্ছে না। যারা পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে থেকে এসেছিলেন, কি ভয়ঙ্কর তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, এটা সকলেরই জানা। दुर्भाग्य हमारे देश की केंद्र एवं राज्य ममता और मोदी की सरकार ने देश की जनता, राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, तमाशा किया है। हमने देखा है थलिया बजवाया गया था, मोमबत्ती जलाया गया था और किस तरह से इस महामारी में 2 मुट्ठा अनाज के लिए देश की जनता का मजाक उड़ाया गया। हम प्रतिवाद करते हैं और मांग करते हैं बेकार नौजवान जो लोग हैं, इस পরিযায়ী শ্রমিক যারা বাইরে থেকে এসছেন তাদেরকে এবং যারা যুব যারা বেকার আছেন, রানীগঞ্জ দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছে, মঙ্গলপুর শিল্প তালুক পেপার মিল কারখানাতে স্থানীয় বেকারদের চাকরি দিতে হবে। যারা বাইরে থেকে আমাদের বাংলার ছেলেরা, এই মমতা ব্যানার্জিকে লজ্জা লাগা উচিত। সিঙ্গুরের শিল্পের ভবিষ্যৎ নষ্ট করলে, আজ যদি সিঙ্গুর হতো, টাটা মোটরের কারখানা হতো, পশ্চিম বাংলার বেকার ছেলেদের গায়ে পরিযায়ী শ্রমিকের তকমা লাগতো না। আজকে সেই পরিযায়ী শ্রমিক যারা ফিরে এসছে তাদেরকে কাজ দিতে হবে, স্থানীয় বেকারদের চাকরি দিতে হবে। हम लोग कहना चाहेंगे, मांग करेंगे कि राशन सभी को देना होगा जिनका राशन कार्ड नहीं है। अपनी देखे আসুন। আপনারা জানেন যে আজকে মূলত হচ্ছে যে সারা জেলা জুড়ে, শুধু রানীগঞ্জ না, সারা জেলার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পের সামনে, বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ডিওয়াইএফআইয়ের পক্ষ থেকে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমাদের এই ধরনের কর্মসূচি, এই ধরনের বিক্ষোভ সভা আমরা সংগঠিত করছি। আমরা পরিষ্কার ভাষায় যে কথা বলতে চাইছি যে একদিকে কেন্দ্রের সরকার হচ্ছে যে মানুষকে আজকে দিনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, আর প্রতিদিন যখন সারা বিশ্বে হচ্ছে যে পেট্রোল ডিজেলের দাম
প্রতিদিন কমছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের মতন একটা দেশে হচ্ছে যে প্রতিদিন পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করছে এবং যে হারে হচ্ছে যে এই মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে, এতদিন আমরা দেখে এসেছিলাম পেট্রোলের দাম ডিজেলের দামের থেকে বেশি, কিন্তু যা অবস্থা চলছে এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দিনে হচ্ছে যে ডিজেলের দাম পেট্রোলকেও ছাড়িয়ে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই এই যে ডিজেল গাড়িতে হচ্ছে যে বিভিন্ন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যেসব জিনিসপত্র সেইগুলি হচ্ছে যে আমদানি এবং রপ্তানির তার বিষয় যা আছে পুরোটাই হচ্ছে যে এই ধরনের গাড়ির উপর পড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই এই মূল্য বৃদ্ধি একটা প্রভাব ফেলবে। এই মুহূর্তে লকডাউন পরিস্থিতিতে মানুষের হাতে টাকা কম, বহু মানুষ কাজ হারিয়েছে, তারা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফিরে এসছে, তাদের হাতে টাকা নেই। তাহলে এই লাগাতার হচ্ছে যে মুভমেন্টের মধ্যে আমরা ছিলাম যে সমস্ত মানুষকে রেশনের মাধ্যমে হচ্ছে যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে দিতে হবে, কিন্তু আপনারা দেখেছেন, আপনারা খবরও করেছেন এই যে সরকার মুখে এক কথা বললেও হচ্ছে যে সব মানুষ এখনও পর্যন্ত রেশনের ব্যবস্থা হয়নি। এই দাবি হচ্ছে যে আমরা ডিওয়াইএফআই করতে চাইছি যে অবিলম্বে পেট্রোল ডিজেলের দাম কম করতে হবে, না হলে হচ্ছে যে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাব। এই কারণে আজকের আমাদের কর্মসূচি। আপনার নাম এবং ডেজিগনেশন? ডিওয়াইএফআই डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत बाराबनी क्षेत्र से बारूद लेकर हजारीबाग जा रहे 2 एक्सप्लोसिव कैरियर मंगलवार देर रात रानीगंज के गिरजापाड़ा क्षेत्र में जाने के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर रानीगंज पुलिस ने दोनों वाहनों के चालकों से हिरासत में लेकर पूछताछ की। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत बाराबनी क्षेत्र से बारूद लेकर हजारीबाग जा रहे 2 एक्सप्लोसिव कैरियर मंगलवार देर रात रानीगंज के गिरजापाड़ा क्षेत्र में जाने के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर रानीगंज पुलिस ने पकड़कर दोनों वाहन के चालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसके बाद रानीगंज थाना प्रभारी संजय चक्रवर्ती ने बताया कि बीते रात लगभग 11 बजे 2 एक्सप्लोसिव कैरियर के वाहन रात के समय बाकुड़ा की ओर से जाने के दौरान उन्हें पकड़कर जब पूछताछ कर कागजात का जांच किया गया तो पता चला कि दोनों वाहन बाराबानी से हजारीबाग के लिए निकले हुए थे, पर शॉर्टकट अपनाने के कारण बोकारो होते हुए हजारीबाग जाना चाह रहे थे, पर भूलवश वे रानीगंज के बाकुड़ा के रास्ते में आ पहुंचे एवं उनके पास उक्त एक्सप्लोसिव कैरियर के वैध कागज होने के बाद बाराबनी थाना से उनके कागजात सही बताए जाने तथा अपने स्तर से सही पाए जाने पर उन्हें छोड़ दिया गया। कुछ देर पहले আচ্ছা, কি বলে রাখলো এখানে রাখার সময়? ওরা রাখে, শুনুন, পুলিশ ধরো বা ট্রাফিকে ধরো, ওরা এখানে পার্কে রেখে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওরা কিছু বলে না, ওই গাড়ি রইলো, পুলিশ বললো গাড়ি রইলো, হ্যাঁ আমরা গাড়ির স্লিপ দিয়ে দিলাম। এই গাড়ি কোন রাখছে? আচ্ছা, গাড়িতে যে ড্রাইভার ছিল তাদেরকে কারা নিয়ে গেল? পুলিশে নিয়ে গেল। ঠিক, আমার নাম পঙ্কজ দাস। কতদিন ধরে আছেন এই গ্যারেজে? আমি মোটামুটি 7 বছর। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार की शाम को रामबागान क्षेत्र में रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली द्वारा एक सांगठनिक सभा का आयोजन किया गया। बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, अंदर अंदर लोगों को पहलिया करके इन्होंने खर्च किया और एक एक वार्ड में एक एक बूथ के कर्मी को 68 लाख रुपया कर करके हर साल का ब्यौरा और उसका चिट्ठा आप लोगों के समक्ष रखा गया। आपने देखा होगा इनके काल में भंडारी और उखड़ा में जहाँ पे पानी नहीं मिलता था, जहाँ पानी के लिए ये लोग तरसते थे, करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा करवा करके इन्होंने। हम लोगों को इस जगह से संकल्प लेकर के उठना होगा कि आने वाला दिन में हमको रानीगंज विधानसभा चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि 2016 में हम लोगों की गलतियों की वजह से, हमारी और आपकी चूक हो जाने की वजह से 2 साल के शासनकाल में आप देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ। ये इतना बड़ा कोरोना वायरस जो पूरा दुनिया को तबाह कर दिया, इसमें भी ममता बनर्जी खड़ी रही, रोड पे उतर के लोगों के बीच में जाकर लोगों को समझाया कि डिस्टेंस मेंटेन करो। उसके लिए हमारे जितने भी कर्मी हैं, साथी हैं, बूथ वाइज कमेटी बनाना पड़ेगा।
यहाँ पे इंदु सिंह, ज्योति सिंह, ये तमाम लोग हैं जो ज्योति सिंह वार्ड के प्रेसिडेंट हैं। उनको मैं दायित्व देता हूं कि बूथ कमेटी जल्द से जल्द बनाया जाए और बूथ स्तर पे काम को शुरू किया जाए। क्यों कि 2021 में फिर लोक विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है। उसके लिए हमारे जितने भी कर्मी हैं, साथी हैं, बूथ वाइज कमेटी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इंदु सिंह, ज्योति सिंह, ये तमाम लोग हैं जो ज्योति सिंह वार्ड के प्रेसिडेंट हैं। उनको मैं दायित्व देता हूं कि बूथ कमेटी जल्द से जल्द बनाया जाए और बूथ स्तर पे काम को शुरू किया जाए। क्यों कि 2021 में फिर लोक विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है। आप चाहते हैं कि रानीगंज आपके हाथ से निकल जाए, हर जगह पे जीत हो, आसनसोल में जीत हो, आसनसोल साउथ में जीत हो, बाराबंकी का में हमारा विधायक हो, कुल्टी में हमारा विधायक हो, रानीगंज में हमारा विधायक नहीं हो, तो उसके लिए मेहनत करना हो कि रानीगंज सीट हम लोग कैसे जीतेंगे, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बूथ वाइज बूथ कमेटी तैयार करना है और बूथ वाइज जिम्मा देना होगा बूथ कमेटी को, और वार्ड प्रेसिडेंट को दायित्व होगा कि बूथ में जाकर मीटिंग करे। बूथ पे जाके उस बूथ में मीटिंग करे। एक बूथ में करीब 1000 वोटर होता है, 800 वोटर होता है, 1100 वोटर होता है। और संख्या, घर का संख्या अगर आप देखेंगे तो 200 घर होगा, 250 घर होगा, 225 घर होगा। अगर हमारा कर्मी 10 कर्मी अगर इकट्ठा हो जाए बूथ में और 10 कर्मी 25-25 घर को बांट ले कि हम 25 घर का ऑर्गेनाइज करेंगे तो 250 घर हो जाता है। 25 घर को अगर एक कर्मी हमारा डेली जाके उसके बगल में खड़ा हो, उसको समझाए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 2011 में जब पश्चिम बंगाल। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला में विकास कार्य को लेकर बुधवार को जिला शासक द्वारा पूरे जिले के प्रशासनिक कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। पश्चिम बर्धमान जिला में विकास कार्य को लेकर बुधवार को जिला शासक द्वारा पूरे जिले के प्रशासनिक कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आसनसोल के रविंद्र भवन में की गई। बैठक में ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद स्तर पर किए जा रहे सभी विकास मूलक कार्यों की समीक्षा की गई एवं इस दौरान पश्चिम बर्धमान जिला शासक पूर्णेंदु माझी ने जिले में विकास परियोजनाओं के बारे में विभिन्न क्षेत्रों के वीडियो और ग्राम प्रधान, जिला परिषद सदस्यों के साथ विस्तार से बात की और किसी भी समस्या को दूर करने हेतु समाधान करने का निर्देश दिया गया। বলুন কত আর্থিক বছরে কিছু টাকা ঢুকেছিল, তা কি করলেন, কেন হয়নি, কি সমস্যা আপনার? আরে কি হচ্ছে টাকা আমাদের তাকে বলুন না, কি খাতা লিখে আছে সমস্যা আপনার নাকি? না সমস্যা আছে কিছু নেই, এটা মানে সব রেডি হয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে। প্রধান সাহেব আছেন? হ্যাঁ প্রধান সাহেব আছেন। টাকা স্যার অলরেডি স্যার আমাদের টেন্ডার করে দিয়েছি স্যার, এনআইটি হয়ে গেছে, কাজ চলছে স্যার, আমাদের টেন্ডার ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিয়েছি স্যার আমরা। আমাকে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছেন? হ্যাঁ স্যার। ফিল্ডে কাজ চলছে? হ্যাঁ স্যার, কন্টিনিউ চলছে। নির্মাণ সাহেব কালকে আমাকে ছবি পাঠাবে হোয়াটসঅ্যাপে থ্রু ভিডিও। ঠিক আছে। প্রত্যেকে ছবি দেখবে, এর প্রত্যেকে যেটা বলবেন সেটা পিকচার আসতে হবে। এবং আবার বলছি স্বচ্ছতার সঙ্গে, বারবার বলছি স্বচ্ছতা। আজকে প্রথম মিটিং হচ্ছে, আজকে কিচ্ছু বলছি না, প্লিজ আপনি এটা ফিনিশ করুন বুঝতে আপনি প্রধান সাহেব কাজ করার। ঠিক আছে। আমার এক্সপেকটেশন আরো বেড়ে গেছে আমার ভিডিওতে।
সো আশা করি সেটা অনলাইনও আমার এক্সপেকটেশন। সো প্লিজ এটা বিডিও সাহেবরা করবে, ধ্যান দিয়ে করবে। থ্যাংক ইউ। নেক্সট এজেন্ডা যাচ্ছি আমরা। বাংলার আবাস যোজনা আপনারা জানেন এর রিভিউ শুরু করছি আমরা এখানে আজকে দিব গত 3 বছর 19-20 এটা গত বছর ছিল আমাদের, সেটা নিয়ে আমরা প্রথম স্লাইডটা রেখেছি। একটু আমরা ভাগ করেছি এইভাবে, আমাদের যে 8টা ব্লকে আমাদের মাত্র 8,000 পেয়েছি, 10,000 পেয়েছি, 5,000 পেয়েছি, সেটাই করতে পারছি না। তাহলে এই তো 1,000 দিবে, তারপর 500 ফরি দিস। তা মানুষ একটা বাড়িতে আপনাকে বাড়িতে মানে দরবার করে, অনুরোধ করে, হাত জোড় করে একটা বাড়ি কি করে করবে? কি করে করবে? প্রত্যেকটা ভিডিও সাহেবকে বলছি, প্রত্যেক যত আমাদের মানে স্টাফের আছে, এক্সটেনশন অফিসাররা আর জিপিতে যারা আছে, সাইট ভিজিট মাস্ট কেন হয়, কি ব্যাপার, প্রত্যেকটার তথ্য তুলে আনতে হবে এবং সেটা স্পিড আপ করতে হবে। লকডাউন ছিল, ইটস ওকে, ভুলে যান যা ছিল, এখন গিয়ার আপ করতে হবে, প্রত্যেকটা গিয়ার আপ করুন। সেই সব জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখতে হবে। আমাদের অফিস আধিকারিক যারা আছেন সবাই তো বিভিন্ন জায়গা থেকে দূর থেকে আসা চাকরিজীবী এখানে এসে রয়েছে, তাদের পক্ষে একটু সমস্যা হয়। তো আমাদের সেই জেলা পরিষদ সদস্য, পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধান, বিডিও সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই বাড়িগুলোর যে মীমাংসা করবেন, যাতে করে সেই বাড়িগুলো সুষ্ঠুভাবে হয়। গরিব মানুষ যে টাকা পেয়েছে সেটা যদি আটকে থেকে যায়, মানুষ থাকবে কোথায়? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনো মানুষ যেন ছাদ ছাড়া না থাকতে পারে, পেটে খাবার ছাড়া যেন। বলছি আমাদের যে সকল পেন্ডিং কাজ পড়ে আছে, এই যে এমএনপির এখনো শুনছি নাকি প্রায় 40,000 টয়লেট করতে বাকি আছে। আমরাই তথ্য দিয়েছিলাম, একবার হয়ে গিয়েছিল যে আরও বাকি আছে। আমরাই তথ্য দিয়ে বলছি আরও 40,000 করতে হবে। যখন প্রোগ্রেস করতে এসে তখন হচ্ছে না। আমি শুনেছি যে লকডাউনের জন্য একটা ধাক্কা খেয়েছে, তার আগে স্পিড ছিল, লকডাউন বন্ধ ছিল। প্লিজ আবার সেই স্পিডটা নিয়ে আসতে হবে, কাজগুলো শেষ করতে হবে। আর এই যে বর্ষার দিনে মানুষ যদি টয়লেটটা সে বাইরে যাবে, মাছি মশা দুর্গন্ধ, সে মানে যে মাছি ওখানে গেল সে আসছে আমার মানে আপনার প্রতিবেশীর ভাতের থালার উপর আসছে। ভাবুন আপনি, এটা ভাবুন। সবাই রয়েছেন, আধিকারিকরা রয়েছেন, পঞ্চায়েত স্তরে যারা কাজ করছেন তারা রয়েছেন, এর ছাড়া যারা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তারা রয়েছেন। তো সবাই আমরা জানি আমরা এখন একটা অভূতপূর্ব সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমরা সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ এর ভুক্তভোগী। আমরা জানি না কবে এই সংকট থেকে আমরা বেরোতে পারবো, এবং আমাদের কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। আমরা আমাদের আগের জেনারেশন তারাও এরকম কোনো অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হননি। প্রাথমিকভাবে যখন এই সিচুয়েশনটা আসলো করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত, যখন লকডাউন হলো, আমরা ভাবলাম এটা সাময়িক, এরপরে নিশ্চয়ই এই সংকট আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো। কিন্তু তারপর দেখা গেল যে এটা কাটবার নয়, এবং ইতিহাস বলছে যে 1918 সালে যখন স্প্যানিশ ফ্লু এসেছিল সেটা 3টে ওয়েভে এসেছিল এবং 1920 সালে সেটা শেষ হয়েছিল। বহু মানুষের জীবনহানি হয়েছিল, মানুষের অর্থনৈতিক চূড়ান্ত দুরবস্থা হয়েছিল, কিন্তু সেই অবস্থার মধ্যে দিয়েই মানুষ বেঁচেছিল। অর্থাৎ এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে, অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, ভ্যাকসিন হয়তো এসে যাবে, কিন্তু আমরা জানি না সেটা কবে আসবে। অর্থাৎ যে অবস্থায় আমরা ছিলাম, কাজকর্ম থমকে ছিল, এখন কিন্তু সেখান থেকে আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে। মানুষের জীবন জীবিকা সব কিছু সংস্থান করতে হবে। অর্থাৎ যেটা ডিএম স্যার আগে বললেন যে আমাদের যে রুরাল ডেভেলপমেন্ট হয় পুরোটাই কিন্তু পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর পুরোপুরি 100% ডিপেন্ডেন্ট। এখন এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা খুব স্ট্রং আমাদের রাজ্যে, আমাদের জেলাতেও পঞ্চায়েত সিস্টেম খুব ভালো কাজ করছেন। আপনারা সকলে করোনা মোকাবিলায় বিশেষ কাজ করছেন, খুব ভালো এফেক্ট হয়েছে, এবং তুলনামূলকভাবে অনেক জেলার থেকে করোনার সংক্রমণের দিক থেকেও আমরা কিন্তু অ্যাট প্রেজেন্ট ভালো আছি, এটা আমরা বলতে পারি, এবং এটা সম্ভব হয়েছে আপনার না। এই উদ্যোগ তো আমাদের সব দিনই দাঁড়িয়ে আছে, এটা যে আজকে নতুন করে করছি তা না। এই ধরনের মিটিং হয়, আপনারা জানেন লকডাউন চলছিল, ফলে মানুষ বিচ্ছিন্ন ছিল, কাজ কিছুটা স্লো ডাউন হয়েছে, ফলে এখন লকডাউন উঠেছে, ফলে যাতে কাজগুলোকে স্পিড আপ করা যায় সেই জন্য পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরীয় যারা রয়েছে, প্রধান থেকে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জেলা পরিষদ সবাইকে নিয়ে, সব আধিকারিক নিয়ে একসঙ্গে বসা, যে কীভাবে আগামী দিনে আমাদের দিশা কী হবে,
আমাদের ভিশন কী হবে, কীভাবে কাজ করব, সেটা নিয়ে আজকে পড়াশোনা হয়েছে। আপনারা দেখেছেন আমরা প্রত্যেকটা প্রজেক্ট অ্যানালিসিস করেছি, কোথায় পিছিয়ে কোথায় এগিয়ে, যারা ভালো কাজ করেছে তাদের উৎসাহিত করেছি, যারা খারাপ কাজ করেছে তাদের যাতে ভালো করে সেই জন্য তাদের মোটিভেট করেছি। সুতরাং এটা আমাদের টু সাম এক্সটেন্ট একটা নিজেদের মধ্যে একটা পর্যালোচনা, একটা মোটিভেশন, একটা ওয়ার্কশপ টাইপ ছিল, যাতে আগামী দিনে আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পারি। কি আশা করছেন? হ্যাঁ, আমি খুব আশাবাদী। আপনারা দেখলেন তো এই জেলায় আমরা যা ম্যান্ডেট জেনারেট করেছি, আপনারা দেখেছেন যে আমরা পার ডে 40,000 ওয়ার্কারকে আমরা কাজ দিচ্ছি, এটা কম নয়। মানে এক মাসে 8 থেকে 10 লক্ষ ম্যান্ডেট জেনারেট হচ্ছে এই জেলায়, যেখানে স্কোপ কম। ফলে আমি আমার ফুল টিম, আমার সব অফিসার দে আর অল অ্যাক্টিভ, সব প্রধান সাহেবরা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি মেম্বাররা সবাই অ্যাক্টিভ। তারা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা কাজ করছে, মানুষের সঙ্গে আছে, ফলে কাজ খুব ভালো হচ্ছে। আমরা প্রচণ্ড আশাবাদী। দুর্নীতি নিয়ে যে আপনি ভাবনা চিন্তা করছেন, যে দুর্নীতি যদি আসে আপনি কড়া হাতে দমন করবেন, এটা নিয়ে কি বলছেন? না, দুর্নীতি নিয়ে সেটা তো বলেছি আমরা, যে কোনো কাজ করবো আমরা দ্রুততার সাথে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে। আমরা যাতে দুর্নীতি না হয়, যাতে মানুষ যেন আমাদের দিকে আঙুল না তুলতে পারে, সেটাই সবাইকে বলা, যে দুর্নীতি হচ্ছে বলে এখানে তো নট দ্যাট, যেখানে হয়ে গেছে নট দ্যাট, যাতে না হয়। ফলে আগে থেকে প্রিকশন নেওয়া, মানুষকে সতর্ক করা, যাতে আমাদের কাজে কেউ আঙুল না তুলতে পারে। হতে পারে তার যা ডিজায়ার, যে স্কেলে ডিজায়ার হয়তো সবটা মিট আপ নাও করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বোঝাতে হবে কোথায় পারলাম না, কেন পারলাম না, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। बांकुड़ा शहर के ऐतिहासिक व्यापारी हाट रथ कमेटी एवं श्री श्री श्याम सुंदर रथ कमेटी द्वारा रथों की काफी अच्छी सजावट की गई थी एवं सजावट के बीच रथ को देखने के लिए आसपास के इलाकों में लोगों का समागम देखा गया। আমরা জানি যে সারা বিশ্বব্যাপী একটা করোনা ভাইরাস, যে করোনা ভাইরাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিন দিন লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, এবং এই করোনা রোগ থেকে মানুষের বাঁচার একটাই রাস্তা, যেটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা, মাস্ক ব্যবহার করা, এবং বিশেষ করে যার জন্যে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বা পূজা পার্বণ সরকার বারবার নির্দেশ দিচ্ছে সেগুলোকে খুব সীমিত আকারে পালন করতে। আমরা সেই সরকারের নির্দেশ মেনেই বাঁকুড়ার যে ঐতিহ্যবাহী রথ, যে রথ 1318 সালে যার চাকা চলা শুরু হয়েছিল, ব্যাপারীহাট এবং নতুনগঞ্জে কয়েকজন মানুষ এই রথযাত্রা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই রথটি 100 বছর পূর্ণ হয়, 100 প্রায় 7 বছর আমাদের অতিক্রান্ত করছে। মাঝে প্রায় রথটা ভগ্ন অবস্থায় ছিল, সেই সময় 2007 সালে নতুনগঞ্জের কিছু ব্যবসায়িক বন্ধু এবং কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী এই রথের উদ্যোগ নিয়ে আবার পুনর্নির্মাণ করে রথটা একটু ছোট হয়ে যায়। আমরা জানি বাঁকুড়ার দুটি রথ, বড় রথ এবং ছোট রথ। তো এই ধরনের যে পিতলের এই ধরনের যে স্টিয়ারিং দেয়, এই রথ তো দেখা যায় না। না, এই রথ দেখা যায় না, অষ্ট ধাতু দিয়ে এই রথটা তৈরি। পাত্রসারের একজন শিল্পী যার নাম হচ্ছে রামধনু কর্মকার, তিনি এই রথটিকে তৈরি করেছিলেন। এবং আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে বাঁকুড়ার যে দুটি রথ, তার মধ্যে এই রথটি হচ্ছে অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি, যার মধ্যে পিতলের অংশটা বেশি ছিল। পরবর্তীকালে যখন রথটা কিছু চূড়া যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন আধুনিকভাবে রথটাকে তৈরি করা হয়। তারপরে আবার নতুন করে এই রথযাত্রা শুরু হয়েছে। আমরা বাঁকুড়ার মানুষের কাছে বলবো যে আমরা দুঃখিত যে আমরা এবারে সেই রথযাত্রাকে আমরা করতে পারিনি। তার জন্য আমরা ঘরের কাছে রথ রেখেছি। আমাদের ঠাকুর রাধা বল্লভজি ঠাকুর পাঠকপাড়ার থেকে প্রত্যেক বছর আনা হয়, এবারেও আমাদের। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट पीवी न्यूज। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोल इंडिया द्वारा 3 दिवसीय ऐतिहासिक हड़ताल किए जाने को लेकर सालानपुर एरिया गेस्ट हाउस में ऑल ट्रेड यूनियन द्वारा एक बैठक की गई। एक ही विषय कमर्शियल मार्केट, दूसरा विषय आज का नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता भी नहीं है, सभी लोग जानते हैं। फिर भी मैं 2 शब्द में बताना चाहता हूं। दादा ने जैसे कहा कि आपके ओसीपी के बगल में एक कॉन्ट्रैक्टर भी चलाता है एक ओसीपी, उसमें भी मजदूर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि आपका वेतन
और उसके वेतन में फर्क है। आपका 20,000 रुपये उसके सोवल ऑपरेटर का होता है, आपका 60 से 70,000 रुपये तनख्वाह होता है। ये फर्क है ठेकेदार वर्कर और हम में। जब कमर्शियल माइनिंग लॉन्च होगा, हमारा जो हम ऊंची रेट में कोयला बेचते हैं, कमर्शियल माइनिंग जैसे ही लॉन्च करेगा, वो जो अपना माइन चलाएगा, कम दामों में सस्ती मजदूरी में उसको मजदूर मिलेगा और वो मजदूर समय आपका कोयला कोई खरीदने वाला नहीं होगा। और कुछ और नहीं करते हैं हम सब लोग, कोयला उत्पादन करते हैं, बेचते हैं, मुनाफा कमाते हुई है। किस किस बिंदु पर चर्चा हुआ और क्या निर्णय लिया गया? कला में उसका उपयोग करो। ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी आप लोग जानते ही हैं, INQC है, HMS है, CQ है, BMS है, AITC है, हम सारे लोग मिल करके भारत सरकार जो हमारे कोयला खदानों को प्राइवेट कर रही है, 50 ब्लॉक बेच रही है, जिसमें लोग कोयला उठाएंगे और अपने से बेचेंगे, इसके विरुद्ध में हम लोग इकट्ठे हुए और उसी में 3 दिन का हड़ताल करने जा रहे हैं, अगले महीने के 2, 3, 4 तारीख। और कोयला खदान का मजबूत एकदम चट्टानी एकता के साथ में हड़ताल सफल करेगा। भारत सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि कोयला मजबूत बड़ा संघर्ष करके इसको राष्ट्रीयकरण करवाया था, सरकारी करवाया था, और इसको बचाने के लिए भी संघर्ष करेगा, बचाने और बढ़ाने के लिए दोनों। हम लोग सक्षम है, देश को जितना कोयला का जरूरत है उतना देने के लिए सक्षम है, जितना सरकार चाहे कोयला का हम उतना उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो रिजर्व फंड वगैरह हैं उसको सरकार कृपया हमको वापस कर दें, उससे हम नई मशीन ले आवें, जो मॉडर्न मशीन आई है उस मशीनों को हम ले आवें और देश की ज़रूरत को हम पूरा करें। तो एक ये बात है। उसमें और भी हमारे डिमांड है, इसमें जो हाई पावर कमेटी का वेतन है, जो कंट्रैक्टर वर्कर हैं उनको इंक्रीमेंट करवा देना है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बदले जो PR में नौकरी मिलता था लोगों को, NCW का जो क्लॉज है, जो एग्रीमेंट में है, वो उसको चालू कर दिया जाए। इस तरह से 5 सूत्री डिमांड पर हम लोग ये हड़ताल की नोटिस दिए हैं और उसी की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का आज ये इलाके वाइज पहला चरण है, इलाके में मीटिंग हो रहा है, लेकिन जो जॉइंटली ये पहली मीटिंग कर रहे हैं और सारी इलाके में मीटिंग करके मजदूर साथियों को लेकर 3 दिन का ज़बरदस्त हड़ताल करेंगे। कोयला खदान तो टोटल बंद करेगा। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट और कोल मंत्रालय जिस तरह जिद पर अड़ा हुआ है, आप लोगों को लगता है कि वो पीछे अपना कदम लेगा? अगर उसका जिद है तो हमारा भी जिद है। हम उत्पादन करते हैं तो मंत्रालय चलता है, हम कोयला बंद कर देंगे तो जो मंत्रालय बैठे हुए हैं वहाँ मोमबत्ती जलाना पड़ेगा और मोमबत्ती भी नहीं बनेगी अगर हम यहाँ बिजली बनाना बंद कर देंगे। तो उसमें उनको पता चल जाएगा कैसे चलेगा। फिर लालटेन में आ जाएंगे लेकर के किरासन तेल जला करके लालटेन जलाएंगे, हम लोग वहाँ पहुँचा देंगे, उनको नहीं मानेंगे। सर, ये हड़ताल किस किस एरिया में लागू होगी जो आप लोग करने जा रहे हैं? सभी एरिया में लागू होगी, एक साथ पूरे कोल इंडिया? एक साथ पूरे इंडिया। सर, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी का भूमिका क्या है सर इसमें? अभी तक तो कहीं नहीं। सत्ताधारी पार्टी अपनी भूमिका जाने, हम लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं, अनुरोध करेंगे कि वो पब्लिक सेक्टर बचाने के लिए हमारे साथ में आएंगे तो अच्छा है, नहीं आएंगे तो वो समझेंगे मजदूर उनको कहाँ तक ग्रहण कर पाएगा, उनकी जो वो समझेंगे। उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, सारे मजदूर हम लोग इकट्ठा हैं, एक साथ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे पर उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों की ओर। रानीगंज से मंगलपुर जाने वाले सड़क को अवरोध कर नो स्कूल नो फीस का नारा लगाते हुए अभिभावकों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। पंजाबी मोड़ सर्विस रोड की मरम्मत बीते कुछ महीने पहले करवाई गई थी, परंतु सड़क की स्थिति दोबारा से जर्जर होने से लोग भयभीत। सिटी सेंटर स्थित HDFC बैंक
विरोध प्रदर्शन। चुरुलिया के आनंदपुर में युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।